Complainers are everywhere. In the coffee shop, in the mall, even in your home. Well, that is if you don't live alone. But you gotta know something. Most complainers, they were not born that way before. We all first assume that they were, but no, they're not. They had to go through a lot of bad experiences to be able to, complain all the time now. Because before, through each and every one of those bad experiences, they complained at least once, and now they got so used to it that they complain about everything. But you know what they say? If you can't beat them, join them. Cause why not, right? It's not that hard to annoy people by making non-productive commentary on problems instead of actually fixing them. I'll just sum it all up in 3 steps. First step, when complaining, always mumble under your breath. Or you can just groan. That's what I always do. But then again, you can't exactly groan in public or else you might get scolded. I mean, I myself got scolded once for groaning. You really don't have any other choice other than to mumble, in public at least. People can't hear you mumble. I have to make a video about complaining in 3 languages, they said. That'll be fun, they said. You can try it out right now. Consider it as practice. Relieve some of the stress you have right now. If you have any, that is. If you're done now, we can move on to the next step. Second step, looking angry. Everyone in their right mind will avoid angry looking people. That's because most people wouldn't want to listen to you rambling about your problem. The third step in being a master complainer, creating more problems worth complaining about. Because actually fixing the problem is way too productive for a complainer's taste. There are 3 ways you can do this step. The first way is to forget some important details to a project you're working on and then complain about how busy you were and that it slipped your mind. The second way is to... Wait. Hold on. I forgot the next line on the script. Hold on, let me. I was too busy doing studying to pay attention to memorizing the script. Okay. Second way, volunteer to fix an appliance and not follow instructions to reassemble it. You want me to look up instructions on how to fix that, or I don't need instructions. That's not even the right tool for that. That's a pen. Third way. When you make a mistake, blame someone else for it. It's not working. This is not your fault. When you have mastered all these 3 steps, you can finally consider yourself a master complainer. Congratulations, everyone hates you now. Ada pengeluh di mana-mana. Di cafe, di mall, bahkan di rumahmu sendiri. Ya, itu sih kalau kau nggak tinggal di rumahmu sendiri. Tapi kebanyakan pengeluh gak dilahirkan seperti itu. Kita pikirnya kayak gitu. Tapi ternyata kita salah. Mereka telah melalui banyak pengalaman buruk untuk dapat bisa mengeluh setiap kali sekarang. Mereka mengeluh setidaknya sekali dalam setiap pengalaman buruk. Terus mereka menjadi sangat terbiasa mengeluh. Sampai-sampai sekarang mereka mengeluh tentang semuanya. Kalau kamu gak bisa melawan mereka, bergabung aja sama mereka. Memangnya kenapa loh? Gak susah kok mengganggu orang lain dengan membuat komentar yang gak berguna daripada menyelesaikan masalahnya. Kusimpulkan aja dalam 3 langkah. Langkah pertama, kamu harus mengeluh dengan bergumam. Ya terserah kamu sih mau gitu atau kayak aku aja. Tapi jangan lakukan itu di tempat umum, nanti kamu malah dimarahin. Aku pernah loh digituin sekali. Jadi bergumam itu satu-satunya cara untuk mengeluh di tempat umum. Kalau kita bergumam kan gak kedengaran. Katanya bikin video tentang mengeluh dalam 3 bahasa itu asik. Psst. Coba aja sekarang, anggap aja kamu lagi latihan bergumam. Lampiaskan amarahmu dengan bergumam. Ya, itu sih kalau kamu memang lagi marah. Kalau kamu sudah selesai, kita akan lanjut ke langkah berikutnya. Langkah kedua, kamu harus terlihat marah. Orang yang waras mana berani mendekati orang yang lagi marah. Soalnya, orang lain mana mau mendengarmu mengeluh tentang masalahmu. Langkah ketiga, kamu harus membuat lebih banyak masalah lagi. Soalnya menyelesaikan masalah itu terlalu produktif untuk selera pengeluh. Ada 3 cara untuk melakukan langkah ini. Cara pertama, lupakan beberapa hal penting dalam sebuah proyek yang kau kerjakan. Terus, keluhlah tentang kesibukanmu yang membuatmu lupa tentang hal-hal penting itu. Cara kedua, kamu harus...
Aku lupa kalimat selanjutnya apa. Bentar, aku lihat dulu ya. Akhir-akhir ini aku terlalu sibuk belajar. Iya, belajar. Sampai-sampai aku nggak bisa menghafal naskahnya dengan baik. Cara kedua, coba untuk memperbaiki sebuah alat tanpa mengikuti petunjuk pemasangannya. Kamu mau nggak aku carikan petunjuk? Aku nggak perlu petunjuk! Itu pun bukan alat yang benar untuk memperbaikinya. Masa perbaiki jam pakai pen? Cara ketiga, waktu kamu membuat kesalahan, salahkan orang lain. Masih aja nggak bisa. Ini semua salahmu. Setelah kamu menjadi ahli dalam ketiga langkah ini, kamu sudah bisa dibilang ahli mengeluh. Selamat, semua orang membencimu sekarang. 在全部地方，抱怨者都有在咖啡店，在商店，甚至在你自己的家。除非是你而已住在你的家。我们想抱怨者从这前已经喜欢抱怨了，但是我们想错了。抱怨者从很多经验学会抱怨。每次有问题，他们抱怨。现在他们习惯抱怨关于全部东西。如果你不能击败他们，你自己可以成为抱怨者啊！搅扰其他人，通过没有用的评论，不难的。有3个步骤。第1步，你抱怨的时候要述说，喜欢你要这样还是要一样我？但是你在公开的时候不可以做这样，因为你可能被人骂。我自己曾被人骂，因为我做那样的声音。如果你要在公开抱怨，你必须要述说，人不能听你述说。他们说做视频关于抱怨在3种语言是好玩的。现在你可以练习述说，你练习后可能感觉平静。好了吗？现在我们可以做下一步。第2步，你要看起来生气。明智的人绝不来见生气的人。这是因为哪里有人要听你胡言乱语关于你的问题呢？第3步，你要做更多问题，因为对于抱怨者解决问题太激烈呀。这步有3个方式。第1方式，你要忘记做几个重要的详情在你做的计划，然后说你忘了，因为你太忙碌了。第二，等一下，我看先，我忘了，因为我太忙碌，我太忙碌学习。是啊，我太忙碌学习到我不能记忆这视频的脚本。第2方式，这样修理仪器，但是不要看指示。你要我找指示吗？我会自己修理。为什么你用钢笔修理时钟呢？第3方式，每次你自己做错了，埋怨其他人。还不会，这是你做错了。如果你学会了全部步骤，你成为了很厉害的抱怨者，我祝贺你呀！现在全部人恨死你。